आगरतलानि आस्ताबल थंनख्लावो ओशन वर्ल्ड कार्निवल ट्रेड एक्सपो मेला अंगै दंगो जेंजांमानि 15 तारिख फेब्रुआरिनि सिमी तै थांगै पाइनै 16 तारिख मार्च 2026 जराताय आमसुक गरीखा नरक ओशन वर्ल्ड कार्निवल तै ट्रेड एक्सपो मेला नायनि बागै आबो सिमी आरो माथगो तिप्रासारंनि चामुं तै तिप्रासारंनि कानमुं चुमुं तै माथगो जुदा जुदा फातार हासनि चामुं no खबै yak baishnam jak manui tei dal bidal manui rok bahaino manthogo o expo tero mela naikolnai committee rok bwkhaktwi kobokjak lukurokno phaiwi mela naifainani bagwi tei mela committee ni bwkhaktwi sajaka mani paithano discount rok bo rijaknai hinui hinkhe lukurok ocean world carnival trade expo mela nainani bagwi jora amsuk korika jotono phai naifainani bagwi no koiharka मेला कमिटिनि आदोंरok Tini 15 tarik simi start omani. Or fast starting for simi. 15 tarik simi. Amto kaisa dini dignai di sato tiprasani hukumu mukumu bai gedal jak. Ori gnai di rok pada pajak boba hai rok soli. Paijagan to, paijago asuk mane jesuk sini borong ni melao jesuk paija asuk paija ya. Hepano paijagun togo. Inke paijang man bisinti kaisa mela. Inke joton tongan nangwa angwan sugo. Pajak to paija to. Main keong kha chini jeri gnai risha himani chung tripura simi tongu tongu. Inke chin tripura ni baire stage ro sini na nang. Gang o mela phainai chini dignai no kubang ma borong sini murukha. যেমন জয়পুর মহারাষ্ট্র গোबां জায়গাनि बर বাইরে बर बाय बुटलांखा के बर सिनिया बर सिनि मुंगुरुखा आते हेता के अब कि नों जे बर न बबा हाके फाइका दुकान नि फाइमानि अम कि नि पर्सनल हिसाब दा फाइ ना जागन मेला न हजन आं पर्सनल हिसाब न फाइ बबा हाइरका दुकान नि बारा रक सालायि मानहाका पास इ कइर मेला कमिटि दं मेला कमिटि न अनेक नायतुखा अनेक माने ट्राइ खलायका इनके बारा गोबां हिनि चिन बर गोबां बर आलोचना खालाम नों दाथानि हिनि कासनाय दं हायफानां वानसुका वाइसा खरिनाय न हालजाक तो फाइल तो आनि कानमुं सुमुंना बयना फुनुगैनो जदि रिप्रेजेन्ट खालायनाय बर बुचाजां काहाबो मेन कक चिनि कानमुं सुमुं बुसुं नायथग्रिगनाय रिसा के बुइन बसकांगा ति साइ रोमा खागायति काहाम बुइनिया फाव चिन दफान बर तो कानुन Buindo pan borong na chung kanri man khang kai abujin kai success ke ma hinta kawan so baba hai ma tong kha baba hai tini no to tapo first time han sawo baba hai mela ko toro baba hai ma tong hani bu khawa khatongin tong tong thogin ma tong ta ba parane kha ang Tiwandal ni Sibaijala district klayo engke Sunamura sub division ni Tiwandal tabuk to buri ro kabang mano aba hai tak boro kalanya ni bas self help group rok ni khlaja ko aba kuno amti yaram ang self help group bai ang ni sak personal hambai aba ki kochen simi kocha khurung nang khai ang duitan simi 9:30 9:30 jorata hambai ta man thok ani dogano sikambu mana to hamosde to ha chicken pickle khata 5 lo moso ke mogda ambuthai chicken pokora banda kopi pokora baba hai ma tong aba hai ro go nongi samung sa borok phaltani baba hai ro tang ya hali jaman halmayo losin tomanta ta ko jin tong kha te atin tong te atin losin tong tan tam ko ka sane lu kurang na sa phai bai di ha ne ro to ko tu no je phai ni ke to ui ni ma le batela ha pa no yang sai phai bai gra khang cha na ro ke las ba opong phai ke entry gate yang tinin mo entry gate yang tidak bisa hapko yang tidak bisa hapko yang tu si harung ke oro bondo khai mani bang re na ke sa sa ba khale ni yang tika habur man ko tan bagi foto khaja na bro ni bang ni tiket ni bang re ba jaga ni phai ang ke oro jaga na asam re fel bate bo na boro अब कि कुनु पैसा ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप रखने खलाजा को अब रखना पड़े नीन पास ना नीन सिनेमा नीन मुंखे आदु कोना दो हम भाई हैदराबाद के बिरयानी में हम लोग हैदराबाद नामपल्ली से हैं। ये मेरे पास स्पेशल डिश रहता है, चिकन कोरमा है, मटन कोरमा है, तंदूरी रोटी है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी, बहुत टेस्टी डिश रहता है। हम लोग
फर्स्ट टाइम यहाँ अस्तबल में आए। वैसे चिल्ड्रन पार्क में हम लोग हर साल आता है, फर्स्ट टाइम अस्तबल में आए हैं। अगरतला लोग कैसे लगा आपको? बहुत कुछ अच्छा लोग यहाँ हम लोग को पसंद करता है। हम लोग यहाँ हर साल आता है। यहाँ अस्तबल में हम लोग पहली बार आया, बहुत अच्छा लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा लोग पसंद करता है। हमारा बहुत पैकिंग यहाँ पे जाता है, बहुत लोग हमको जानता भी है। यहाँ पर लिखा है हैदराबाद का बिरयानी। खुद हैदराबाद का बिरयानी, हैदराबाद का खाना का अलग जैसे वही टेस्ट रहता है यहाँ पे, तभी लोग हमको पसंद करता है, तभी हम लोग यहाँ बार बार आते हैं। हम लोग साल में हर बार यहाँ पर आता है चिल्ड्रन पार्क में, लेकिन अस्तबल में हम लोग पहली बार। यहाँ के लोगों को खाने पीने यहाँ का लोगों को बहुत शौक है, हम लोग को बहुत पसंद करता है, तभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ होगा? यहाँ पर कोई 3 का लिए 3 प्लेट का 5 प्लेट का ऐसा कुछ? नहीं, प्लेट का साथ है। प्लेट का हिसाब होता है हमारा, लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंट करके हम लोग रखा हुआ है यहाँ पर, उतना ही रहता है। ये हमारा मेनू कार्ड है, इसमें सारा कुछ का सारा डिशेज लिखा हुआ है और उसका प्राइस भी है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ईशा। थैंक यू। सेल हो रहा है, कस्टमर भी अच्छे हैं, एकदम माल बिक भी गया, मगर अभी हल्का है, जरा हो जाएगा सही। और कितना दिन बाकी है? अभी है 16 तारीख तक है ये, 16 तारीख। 8 दिन बाकी। ये पहली बार है क्या त्रिपुरा में? हाँ, पहली बार। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग यूपी मुरादाबाद के। और किधर भी ये जाना से आपको भी जाना पड़ता है क्या? जी जी, दूसरी जगह जाना है। आपका नाम? नफीस हसन। थैंक यू। নমস্কার আগরতলাবাসী, আমাদের এটা ওশিন ওয়ার্ল্ড কাম মারমিট শো। আমাদের এখানে মারমিট শো আছে, প্লাস আমাদের লন্ডন সিটি, যেটা বিশেষ আকর্ষণ আগরতলার জন্য। আপনারা সবাই আসবেন। আমাদের লন্ডন ওয়ার্ল্ডটা স্টার্ট হয়ে গেছে, আর আমাদের মারমিট শোটাও আছে। আমাদের শো টাইম সকাল 3টা থেকে দুপুর 3টা থেকে রাতে 9টা অবধি চলবে। আমাদের 16 মার্চ অবধি, 16 মার্চ লাস্ট। আপনারা সবাই আসেন, আর এক্সাম চলতেছে, আপনারা এক্সামও ভালো করে দেন, আর এরপরে আসেন, এসে মেলাটা উপভোগ করুন, লন্ডন সিটি দেখেন, মারমিট শো দেখেন, তারপরে শপিং করেন। শপিং এর আমাদের লাস্ট উইকের জন্য আপ টু 30% ডিসকাউন্ট আছে। এখানে আসা ব্যবস্থা কোনো অসুবিধা নেই, কিভাবে এটা প্রবেশ করা হয়? প্রবেশপত্র তো আমাদের এক্সপোর জন্য অনলি 20 রুপিস, আর মারমিট টুর জন্য 150 নেওয়া আছে। 150-র প্রবেশপত্রটা যদি নেন তাহলে আপনি পুরো এক্সিবিশন দেখতে পারবেন। এক্সিবিশন প্লাস মারমিট টু সবকিছু 150-তে হয়ে যাবে। এবার হ্যাঁ, এইবার মানে এক্সামের জন্য এত লুক হচ্ছে না, কিন্তু আমরা আশা করি লাস্ট উইকে লুক খুব ভালোই আসবে। আর এই ত্রিপুরাতে প্রথম হচ্ছে আর কি মারমিট টুটা। আর আমাদের বিশেষ আকর্ষণ যেটা, আমাদের লন্ডন সিটিটা একদম ফার্স্ট টাইম এসেছে, নর্থ ইস্টে ফার্স্ট টাইম। পার্কিং ব্যবস্থা আছে, সবকিছু আছে আমাদের এখানে। পার্কিং ব্যবস্থা আছে, প্লাস রেস্টুরেন্ট, হোটেল সবকিছু আছে। আপনারা এখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন, এনজয়মেন্ট করতে পারবেন। প্লাস অনেক ধরনের বাচ্চাদের জন্য এই দোলনা এগুলো এসেছে, যেমন নাগের ঝুলা, ওই কি নাম এটা, মিকি আছে, অনেক সুইং টাওয়ার যেটা এটা সর্বপ্রথম এসেছে নর্থ ইস্টের জন্য সর্বপ্রথম। আর আগরতলা এটা সুইং টাওয়ারটা খুব সুন্দর, আপনারা ভিজিট করতে পারেন। লন্ডন সিটির অ্যাকচুয়ালি অল্প একটা টিকিট লাগে, অনলি 50 রুপিসের একটা টিকিট নিতে হয় আপনাদের। আর বাকি টাইমটা এখানটা কোনো বাড়ানোর চেষ্টা হবে না? না, আমাদের প্ল্যানিং তো নেই বাড়ার, আমরা 16 তারিখে লাস্ট করবো। ওখানে ত্রিপুরাবাসী লোক অনেকের পাহাড় গুলাকে ওখানে আসেনি, তারা আসেন, জানি কি বলছেন? যদি কাস্টমারের ডিমান্ড করে তাহলে আমরা চেষ্টা করব বাড়ানোর, কিন্তু আমাদের মানে প্ল্যানিং নেই বাড়ানোর। যদি কাস্টমারের বেশি ডিমান্ড হয় তাহলে ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন নেবে কিছু। যদি বাড়ানো যায় আমরা চেষ্টা করব, যদি ডিমান্ড বেশি হয় তাহলে চেষ্টা করব। আপনার পরিচয়? আমি এই মানে ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজার।